39! 39 daw, 39 bar! Ala! Tulungan niyo siya! Guys, 39! Woo! 39! 39 bar! Ala! Ay! Igisa mo na! Oh, tama na ko! Tama na! Catherine! Number! Ala, number, Catherine! Ala! Catherine, go! Ala, nag-usap. Oh, 22! Alam kami, number B. Ala, nag-usap-usap. Ala. Ha? 16 na! Tama na ba? Matuga ka ba? Go, ala. 10. Oh, 10! Bilisan mo na! Oh, tama na ba? Nakabawi. Oh, salde, number. 1 to 1 rod. 86. Oh, 86, Bill! Tulungan nyo! 86! Dala! Tama na, Bill! Tama na. Oh, si Shake. Shake! Oh, mag-ready ka na, Shake. Tapos, pagkasabi mo, ano agad? Sulatan mo agad. Wait lang. Oh. Alam na nila. Oh. 13. Oh, sulat! Oh, tama. Ay, Diyos ko. Oh. Kami ka na. Ah, Sheng, ala. Ituro nyo, ti. Ala, Sheng. Mas maririnig nila. Sige na. Hindi yung sa'yo mo lang. Sige na. Game, Koy. Huwag ka muna magsulat, magsabi ka muna number, Koy. 62. Oh, 62. Ala, 62. Oh, tama na, Koy. Galing. Oh, dali, Okay, number. Ha? Number. 95. Oh, 95! Ala! Diyos ko, sino kayo manalo ng 2,000? Dahil sin. Number wala. Go! Number, sin. Go! Number. 91. Oh, 91! Tulungan nyo! Oh, cut! 91! Oh, 91, cut! 91! Woo! Malapit na sa babae! Oh, Zed. Hirap naman. Go! Number! 49. 49! 49! Tama na! 49! Ang lapit-lapit sa mukha mo. Ang lapit-lapit sa mukha mo, hindi pa nakita. Si Sheila daw, ang babala dyan, si Sheila. Go! Number! 74 daw na, 74! Hala! Tama! 74! Ayun! Si Sheila naman daw. Siya daw magpapanalo, si Sheila. Sheila, number. Ay, bakit kailangan turuan? Huwag ituro masyado. There you go. 73! Tama na! Ang bilis lang. Bawa. Nagkagalit si Sheila. Anaya ka kasi, friends. Huwag kasi masyado ituro ng friends. Pwedeng mag-coach, huwag ituro. Masyado. Okay, number, friends. Ala. Si Sheila, hanapin mo Sheila, mapapabili Sheila. Ala, malapit na sila matapos. Ala. Magsabi ka muna. Number. 19. Tama na. Sabra. Bar. Magsabi ka na bar. Lagot ka dyan, bar. Dito siya nakatingin. Dito si Magkano. 1 to 100 lang yan, be. 85 daw. Narinig. Hindi ba nalo, nakuha na. Bryce, wag ka naman dahil sa mga bata, please. Maliliit pa yung mga headcut. Go. Sige na. Hindi pa nila, nahulaan niya na. Barala. 1, 2, 3 number. 23. 23. Tama. 23. Tinuturuan ni Kuya yan. Hanapin niya mga girls. Malapit na sila baka 2,000. 29 daw, eh! Dali! Tama na, Kong! Tama na. Hindi, okay lang.
Si Kuko, nagagay. Si Kuko, nagagay. Oh, yan, hindi, bawi kay. Bawian niyo si Kuko, hindi marunong yan. Number, Catherine, number. Ayun, 71. 71! Yes! 71! Oh, tama na! Oh, nakabawi! Nakabawi! Oh, salamat, nakabawi. Okay, number, Catherine. Ay, number, Bibi, ala. Oh, oh. 8. Oh, 8 daw, 8 daw. Tama na, tama na. Tama na, tama na. Tama na, tama na. Oh, tama na, tama na, tama na. Okay, tama na. Sinakot ko, adalis. Gumod nila kami. Eh, siyempre, okay lang pag sila mangguyod, wag lang kayo. Ay, ala, number, ala. Number. Number. Oh. 64 bilang! Isulat mo lang kasi! 64! Oh, tama na! Tama na. 64. Okay, Saldi, number. Number. Oh, 53, ala! Tama na. 53. Okay, last. Okay, next. 79. Ah, 79, ala! 79, ala! 79! Nakabawi. Kukoy, number! Ala, yan, Kukoy! Si Kukoy, ala! 81. 81! Yun! 81! Ah, tama na! Okay, number! Cut, number! Oo, wala, cut, number! Ala, cut, number! Oo, number! Okay, go! 65! Ah, tama na! Okay lang. Okay. 85. Match. Go. Go. 46. Tama na. Okay, number. Uy, Sinsi, nakaready na Sinsi, no? Ganun Sinsi, no? 42. 42! Ala! Nanalo na! Ala! 42! Tama! Muntik na! Okay! Lance, number! Siniring mag-i... Ha? Wala. Ano ba? 31 daw. Ano? 31. 31 daw, be! 31! Ala!